أشرف المرسلين. كنتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. كنتمنى النجاح إن شاء الله لكاع وليداتنا وليدات المسلمين، وإن شاء الله غادي نديرو مجموعين نصحو مجموعين الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية الدورة العادية 2021. دونك علوم الحياة والأرض، شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية، خيار فرنسية. On va répondre à la première question. Définissez les notions suivantes, la sphère pédonculaire et le complexe actomyosine. Donc, les sphères pédonculaires هما هادو كرات ذات شمراخ ولا هما لا تي بي سانتيتاز. هو الرول ديالهم ولا لا تي بي سانتاز. دونك لو رول هو ديالهم هو لا فوسفوريلاسيون دو لا دي بي. دونك لولا هاد لي سفير بيدونكيلي ولا الكرات ذات شمراخ لا تتم فسفرة الأ دي بي، وبالتالي تركيب جزيئات الأ تي بي. هي خاصية من خصائص الغشاء الداخلي للميتوكوندري. Donc les sphères pédonculaires, ce sont des structures de nature protéique de la membrane interne mitochondriale qui catalysent la production d'ATP par phosphorylation d'ADP. Donc le complexe actomyosine. Donc le complexe actomyosine, il est formé suite à une liaison des filaments d'actine aux filaments de myosine et joue un rôle important dans la contraction musculaire. كذلك هنا هاد لي كومبلكس اكتوميوزين ولا هاد لي بون اللي كيتفورماو بين entre les filaments épais اللي هما لا ميوزين et les filaments fins اللي هما لاكتين. لولا هاد لي بون لولا هاد لي كومبلكس ما غاديش تتم عندنا ليدغوليز دو لا تي بي. دونك هذاك لا تي بي ديجا كيكون فيكسي على لي تيت دو ميوزين، وبالتالي ما غاديش يكون عندنا هذا الكومبلكس هو اللي كيحفز لنا ليدغوليز دو لا تي بي، وبالتالي كيتم عندنا البيفوتمون دي تيت دو ميوزين vers le centre دي ساركومير. دونك هذه واحد ليطاب امبورطونت. هذا الكومبلكس خصو يكون عندنا هذا الكومبلكس اكتوميوزين باش تكون عندنا لا كونتراكسيون ميسكولير. دونك عندنا دوك لي بون اكتوميوزيك. هادو هما لي بون اكتوميوزيك دونك اللي هما كيحفزوا لنا ديك l'hydrolyse de l'ATP. Donc c'est une tête de myosine. La tête de myosine a deux sites de fixation. Le site qui fixe l'ATP ou le site qui fixe l'ATP, fixation de l'ATP, ou le site de fixation de l'actine. هادو لي بون اكتوميوزيك. هاد لي بون اكتوميوزيك هما اللي كيحفزونا ليدغوليز دو لا تي بي، اللي كيسهلوا لنا يعني ولا كيأكتيفيو لنا ديك لا ليدغوليز دو لا تي بي، وبالتالي البيفوتمون دي تيت دو ميوزين vers le centre دي ساركومير. دونك بالنسبه لا كيستيون Donc pour la deuxième question, recopier et compléter la réaction de formation de l'acétyl-coenzyme A. Donc une fois la cellule est placée dans un milieu aérobie, يعني وسط هوائي, donc la voie qu'elle va adopter, donc il y a la respiration. Donc l'acide pyruvique, il va pénétrer dans la matrice mitochondriale. Donc une fois dans la matrice mitochondriale, l'acide pyruvique va se transformer en acétyl-coenzyme A. Ça veut dire qu'il va subir une oxydation. Donc l'acide pyruvique, il va réagir avec le coenzyme A. Donc il va réagir avec le coenzyme A et il y a synthèse ou la réduction de NAD+ en NADH2. Comment? Donc هنا عندنا واحد l'atome d'hydrogène وهنا عندنا واحد l'atome d'hydrogène هما اللي غادي يعني تستقبلهم ال NAD+ il va se réduire en NADH2. غادي تبقى لنا هنا واحد CO2 هي اللي غادي il va se libérer. donc هنا عندنا libération de CO2. غتبقى لنا غير هاد لا فونكسيون اسيتيل هي اللي غادي تزيد مع لو كوانزيم ا باش غتعطينا اسيتيل كوانزيم ا. هادي دون لا ماتريس ميتوكوندريال. دونك l'oxydation des pyruvates dans la matrice mitochondriale, donc l'acide pyruvique réagit avec le coenzyme A pour produire CO2, une molécule de NAD+ qui va être réduite en NADH2 et un acétyl-coenzyme A. Donc هذه هي la deuxième question اللي كانت عندنا.
Donc recopier, compléter la réaction de formation de l'acétylcoenzyme A. Donc هذه هي la réponse. Donc l'acide pyruvique plus coenzyme A هنا عنده واحد الأش، يعني هي اللي كتهزها هنايا باش هي اللي كتستقبلها ال NAD+. كاينه هنا واحد الأش وواحد الأش من هنايا باش كتولي لنا NADH2. دونك هنايا كتعطينا l'acétylcoenzyme A plus le NADHH plus CO2. دونك هذه هي la deuxième question. Donc pour la troisième. Donc هنا عندنا واحد le tableau. Donc pour chaque item numéroté de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez les couples suivantes. Donc et écrivez pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. Donc هنايا بالنسبة la première proposition. Donc la membrane externe des mitochondries est riche en protéines de la chaîne respiratoire. Est-ce qu'ils sont riches en protéines de la chaîne respiratoire؟ حيت حنا كنعرفوا بأن la mitochondrie فيها deux membranes، فيها واحد la membrane externe وفيها واحد la membrane interne. حنا يعني خلال الدراسة شفنا أن la membrane interne هو اللي فيه les protéines de la chaîne respiratoire، هو اللي فيه il est replié sous forme de crête، هو اللي riche en ATP synthase ولا دوك les sphères pédonculaires. Donc la proposition اللي كتبقى donc ils sont semblables. Oui, la membrane externe il est semblable à la membrane plasmique. هذه هي la vraie, la proposition vraie. Donc بالنسبة l'oxydation respiratoire d'une molécule d'acide pyruvique il fournit. يعني غادي ندير معكم دابا le cycle de Krebs ونوريكم علاش هنا عندنا 15 ATP. واش 2 ATP واش 12 ATP ولا 15 ATP ولا 36 ATP. Donc هنا غير une molécule d'acide pyruvique. ملي كيدخل l'acide pyruvique la matrice. دونك هذيك لوكسيداسيون ديالو شحال كتعطينا من ATP. دونك كتعطينا 15 ATP. هذه هي لا بروبوزيسيون لي فري. بالنسبه لدونزين سيليل دو ميسكل سكيليتيك ستريي لي ايون دو كالسيوم. لي ايون دو كالسيوم واش كيتفيكساو على لي تيت دو ميوزين. قلت لكم اودي لي تيت دو ميوزين عندهم دو سيت دو فيكساسيون لا غير. واحد سيت كيفيكسي لنا l'ATP اي ان اوتر كيتفيكسا لنا على لاكتين. دونك هو لي تيت دو ميوزين ماشي هما اللي كيفيكسيو لنا ماشي les calcium ما كيتفيكساوش على les têtes de myosine. Donc هاد la proposition elle est fausse. Donc ils permettent la liaison des filaments d'actine entre eux non. لأن l'actine كيتفيكسا على la myosine. Donc ils permettent la liaison des filaments de myosine entre eux non. هي لا لأن قلنا l'actine كيتفيكسا على الميوزين. Donc باش كتكون la contraction مسكيلة. قالك ils sont stockés dans le réticulum sarcoplasmique à la fin de la contraction. Oui, لأن les ions calcium كيكونوا stockés في داك le réticulum sarcoplasmique. ومين كتجي واحد لون de négativité ولا suite à une يعني واحد à une excitation. دونك كتجي واحد لون de négativité هي اللي كتعطي الإشارة le réticulum sarcoplasmique باش كتفرز داك CA2+. مين كتسالي la contraction داك les ions de CA2+, يعني كيرجعوا le réticulum sarcoplasmique à la fin de la contraction يعني في relâchement. Donc هذوك les ions CA2+ كيرجعوا le réticulum sarcoplasmique. Donc هذه هي la proposition légiste. Donc 3D. بالنسبة la quatrième question قال لك la respiration cellulaire se déroule selon la succession des étapes suivantes. يعني كيقول لكم عطيونا la chronologie نتاع لا ريسبيراسيون سيلولار. شكون الاولى شكون الجوجه شكون الثالثه. وهنا عطاونا دي بروبوزيسيون. دونك لا غليكوليز حنا كنعرفوا بان نحينا الجليكوز في الجبله شفافه. لا غليكوليز كي سي ديرول دون ليالوبلازم هي اللي كتكون ليطاب هي ليطاب الاولى وهي سيتين ايطاب كومين بين لا فيرمونطاسيون و لا ريسبيراسيون. دونك لا غليكوليز هي لا بروميير ايطاب. وي دونك واش كتكون موراها لو سيكل دو كريبس؟ نو. دونك هنايا حيت عطاوكم فورماسيون دو لاسيتيل كوا راني قلت لكم بان لاسيد بيريفيك l'acide pyruvique ملي كيدخل في la matrice mitochondriale il se transforme en acétylcoenzyme A. Donc l'étape الجوجه l'étape اللي كتجي مور لا غليكوليز هنايا اللي عطاوكم هنا هي formation de l'acétylcoenzyme A. عاد كتجي موراها le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs عاد كتجي موراه la phosphorylation oxydative. Donc هاد la proposition A il est fausse. نشوفوا la deuxième proposition قال لك la glycolyse, formation de l'acétylcoenzyme A, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Donc هاد la chronologie elle est vraie, elle est exacte. Donc بالنسبة la quatrième proposition ولا item هي B. Donc 4B.
دونك هنا لا غليكوليز فورماسيون دو لاسيتيل كوانزيم ا لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف كتكون هي التاليه لان هي اللي كتصرف لنا لان اسمهم لي برودوي كيل سون لي برودوي de l'oxydation de l'acide périvique قلنا هما في لا ماتريس قلنا هما لا فورماسيون دو 4 NADH2 وواحد الاف ADH2 وواحد لا تي بي دونك بالنسبه ال NADH والاف ADH سون دي موليكيل انرجيتيك ولكن الخليه ما كتعاملش بهم الخليه كتعامل غير بالاي تي بي كيفاش كيتصرفوا الا بغينا نقولوا كيفاش حنا غادي نبدلوا لها العمله غادي نوحدوا لها العمله اللي هي الاي تي بي فين يعني في لا ممبران انترن ميتوكوندريال اللي فيه كتتم هاد لي رياكسيون دو لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف دونك علاش لان هذه علاش لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف هي لا ديرنيير ايتاب هي اللي كتحول لنا ديك لي موليكيل انرجيتيك اون اتيب دونك هنايا بالنسبه لا كاتريام كيستيون قلنا هي بي دونك هي لا غليكوليز فورماسيون دو لاسيتيل كوانزيم ا cycle de Krebs et phosphorylation oxydative. Donc les réponses هما هادو. Donc بالنسبة ل 3 1B donc هنا عندنا 2C هنا عندنا 3D وبالنسبة ل 4 هي B لا غليكوليز قلنا هي لا غليكوليز 4 هي لا غليكوليز و formation de l'acétylcoenzyme à cycle de Krebs et phosphorylation oxydative. ندوزو la question l'oxydation respiratoire d'une molécule d'acide pyrivique fournit 15 ATP. Donc, هنا عندنا le cycle de Krebs. هنا عندنا هذه la matrice mitochondriale. قلنا l'oxydation de l'acide pyrivique. L'acide pyrivique va être oxydé en acétylcoenzyme A. Donc هاد l'acétyl coenzyme A بدوره il va غادي يديتاشا منو لو coenzyme A وهاد لو coenzyme A قلنا هو اللي غادي يتفاعل دو نوفو افيك ان acide pyrivique غتبقى لنا هنايا هاد لا فونكسيون اسيتيل اللي هي CH3CO- هي فيها دو اتوم دو كربون دونك هاد l'acétyl elle va réagir avec l'acide oxaloacétique اللي هو C4. Donc, C2 plus C4, il va pour donner l'acide citrique. L'acide citrique, c'est un C6. Donc, on a le cycle de Krebs, il a pris tout on a C6, C5, on a C4, et C4 كتعاود 4 المرات. Donc, هنا غادي نعاودو de nouveau. Donc, l'acide citrique, بدوره, il va se transformer en C5. دونك هنايا اون فوا نقصت هنا اون فوا كنقصوا واحد لاتوم دو كربون دونك هنا كيكون عندنا يصاحبها دونك ليبراسيون دو CO2 و ريدكسيون هنا عندنا و ريدكسيون دو NAD+. دونك NAD+ va être réduit en NADH2. علاش هنايا ريدكسيون حيت هنا هذه اكتسبت هذا كان اليتا اوكسيدي واكتسب 2 الكترون و 2 بروتون باش عطانا NADH2 على داكشي كنقولوا هنا عندنا ان ريدكسيون دونك هنا يعني تركيب واحد الجزيئه ديال NADH2 دونك entre C5 et C4 عندنا ديغاجمون لا ليبراسيون دو CO2 كذلك هنا عندنا une réduction d'une deuxième molécule de NADH2 في le cycle de Krebs بين C4 و C4 عندنا يعني تركيب واحد الجزيئه ديال ATP جزيئه GTP à partir de GTP plus PI وهذا le GTP il va être oxydé en ATP. Donc on a un GTP qui atteint un ATP. Donc entre C4 et C4 on a réduction d'une autre molécule d'une seule molécule de FADH2. Donc on a FAD+, donc on a une réduction اختزال FAD+ en FADH2 entre C4 et C4 اللي هو l'acide oxaloacétique حنا رجعنا له دونك منو انطلقنا وهو رجعنا له دونك هنايا C4 بين C4 و l'acide oxaloacétique عندنا une réduction d'une autre molécule de NAD+ عطاتنا NADH2 donc le bilan de la matrice mitochondriale هو كالآتي دونك لو بيلون في الاول كانت عندنا لاسيد بيريفيك اللي هو CH3COOH زدنا عليه 4 NAD+ plus 1 FAD+ دونك بليس ADP plus PI عطينا 3 CO2 انتبهوا معايا ها هي لا بروميير CO2 عندنا هنايا بين لاسيد بيريفيك و لاسيتيل كوانزيم A عندنا هنا لو دوزيام في لو سيكل دو كريبس
ou la troisième كذلك في le cycle de Krebs. Donc le bilan de point de vue CO2 le dioxyde de carbone كان عندنا 3 CO2. بالنسبة ل NADH عندنا واحد الاولى هنا بالاسيد بيريفيك والاسيتيل كوانزيم A. Donc هذه هي la première molécule de NAD+ réduite. هنا عندي la deuxième, هنا عندي la troisième et la quatrième. Donc عندي 4 molécules de NADH2 et un FADH2 on dirait une seule molécule. Donc هنايا plus واحد عندنا plus واحد l'ATP. عندي واحد l'ATP قلنا هذا GTP il va être oxydé en ATP. Donc هنا غادي نشوفوا comment هاد les molécules هما كيتصرفوا هما هادو ce sont des molécules énergétiques ولكن الخليه ما كتعاملش بهم. هي الخليه دير عملتها او درهمها هو الATP. هي لا تتعامل بهذا هادو مي كوا كي سون دي موليكول انرجيتيك ولكن الخليه ما كتعاملش بهم. دونك هي كتعامل بالATP. هادو فين كيفاش غادي يتحولوا الATP؟ غادي يتحولوا في لا ممبران انترن ميتوكوندريال. دونك في لا ممبران انترن ميتوكوندريال والاكسيداسيون ديال ان NADH2 غادي يعطينا 3 ATP. كذلك ان FADH2 غتعطينا 2 ATP. اذا 4 في 3 غتعطينا 12 وغادي نزيدوا عليها واحد 2 ATP ديال FADH2 غتولي 14 وغادي نزيدوا عليها واحد لا موليكول دو ATP غتعطينا 15 ATP. هذا هو السؤال اللي كانوا عطاوه لكم في اللي قبل. قالوا لكم l'oxydation respiratoire d'une molécule d'acide périvique est-ce qu'il fournit 2 ATP 12 15 36. donc la réponse juste هي 15 ATP. donc en ce qui concerne donc la question suivante. Donc le document ci-dessous montre une observation microscopique d'une partie de la myofibrie. Donc une partie de la myofibrie قال لك اسيدي nommée chacune des structures désignées par les numéros 1 2 3 4 et 5. Donc بالنسبة ل 1 هادو هما لي ستري زد. هذا 1 لو ستري زد وبين لو ستري زد et l'autre ستري زد هو اللي كيحدد لنا لو ساركومير. Donc le sarcomère il est limité entre 2 ستري زد. هادي عندي في الوسط هنايا لا بوند H 2 هادي لا بوند H 3 هادي لا بوند سومبر اللي كنسميوها انيزوتروب ولا المهم لا بوند سومبر A. هنا عندي الكات لا بوند كلير اللي هي اي ولا ايزوتروب. دونك هادو هما لا ريبونس لا كيستيون. دونك هادي كات بالنسبه ل 1 ستري زد 2 زون H 3 بوند سومبر A 4 بوند كلير اي و 5 سي لو ساركومير. دونك بالنسبه لا 5e كيستيون داك قال لكم recopier donc sur votre feuille de rédaction les couples de 1 à 4 et adresser à chaque numéro du groupe 1 la lettre lui correspondant du groupe 2. Donc هنا بالنسبة le groupe 1 عطاونا la chaleur retardée عطاونا la chaleur initiale. هاد les deux chaleurs هادو la chaleur initiale و la chaleur retardée هادو كيكونوا سون هادو هما الظواهر الحرارية المصاحبة للتقلص العضلي. هادو هما les phénomènes de la chaleur ou la thermique qui accompagne la contraction musculaire. Donc بالنسبة la formation du gradient du gradient H+ فين كيكون عندنا في la membrane interne mitochondriale. Donc يعني تما فين كتكون هاد la différence de pH entre la matrice et l'espace intermembranaire. فين كتكون عندنا في l'espace كتكون عندنا في la membrane interne mitochondriale هو اللي مسؤول على هاد le gradient de H+. Donc هنا la production du dioxyde de carbone. فين حنا شفنا la production du dioxyde de carbone شفناها في la matrice. Donc حنا غادي نشوفوا هنا بالنسبه لو groupe 2 قال لك A réaction d'oxydoréduction du cycle de Krebs. Donc réaction d'oxydoréduction au niveau de la chaîne respiratoire, la synthèse d'ATP à partir des réactions métaboliques aérobiques ou la synthèse d'ATP à partir de la phosphocréatine. غادي نرجعوا دابا لو جروب 1 قال لك لا شالور روتاردي. هاد لا شالور روتاردي تنتج عن ماذا؟ هاد لا شالور هذه الحراره المتاخره هي نتيجه دونك هي لا سانتيز هي نتيجه لا سانتيز d'ATP à partir des réactions métaboliques aérobiques. على داكشي كتكون متاخره هي كتدخل فيها دوك يعني دوك التفاعلات الاستقلابيه يعني بحضور الهواء. دونك لا شالور ريتاردي هي سي. دونك الان هي سي. بالنسبه لا شالور انيسيال ولا الحراره البدئيه دونك هي فوقاش كتكون هي نتيجه واحد لا سانتيز d'ATP à partir de la phosphocréatine. غادي نعطيكم واحد المنحنى مور هذا نعطيكم منحنى اللي كيوضح هاد
هاد لي فينومين thermiques ولا de la chaleur اللي كتاكومباني لنا لا كونتراكسيون ميسكولار. بالنسبه لا فورماسيون دي غراديون H+. دونك فين كيفاش كيكون؟ دونك هما سو سون دي رياكسيون، هما نتيجه واحد لي رياكسيون دوكسيدوريدكسيون او نيفو دو لا شين ريسبيراتوار. لولا هاد لي رياكسيون دوكسيدوريدكسيون او نيفو دو لا شين ريسبيراتوار ما غاديش يكون عندنا الفورماسيون ديال واحد لي غراديون دو H+. دونك هذا راني كنت درت واحد لا فيديو على دونك لا ريسبيراسيون سيلولار وشرحت فيه كيفاش كيكون هاد لو غراديون دو H+، كيفاش يعني كيفاش يتواجد لنا هاد من المسؤول على هاد لا فورماسيون دي غراديون H+. دونك هنا بالنسبه لا برودكسيون دي ديوكسيد دو كربون هو نتيجه واحد لي رياكسيون دوكسيدوريدكسيون دي سيكل دو كريبس. هنا عندنا الاجوبه، دونك عندي ان سي الان مع السي اللي قلنا لا chaleur retardée هي لا synthèse d'ATP à partir de réactions aérobiques de D. دونك لان هذيك لا chaleur initiale قلت لكم هي نتيجه لا synthèse à partir de la phosphocréatine. دونك بالنسبه ل 3 دونك هاد لا فورماسيون دي غراديون H+ قلنا هو ال B les réactions d'oxydoréduction au niveau de la chaîne respiratoire، و ال 4A donc la production du dioxyde de carbone هو كينتج على دوك لي رياكسيون دوكسيدوريدكسيون اللي كيكونوا عندنا في لو سيكل دو كريبس. هنا هذه بالنسبه هذه سيت ان كونتراكسيون ميسكولار. هنا عندي واحد الرعشه عضليه ولا ان سكوس ميسكولار. دونك هادو هما لي فينومين تيرميك اللي كتصاحب هاد لا كونتراكسيون ميسكولار. دونك هنا عندنا une secousse musculaire. هنا كتكون عندنا لا chaleur initiale. Qu'est-ce que la chaleur initiale؟ هي la chaleur de la contraction plus la chaleur du relâchement. هي كتجمعوها في la chaleur initiale. دونك هنا عندنا la chaleur retardée. بالنسبة une chaleur initiale, donc il est libéré au cours de la contraction d'amplitude importante. Donc elle résulte de la régénération d'ATP par la phosphocréatine. Donc la phosphocréatine هي اللي مسؤولة على هاد حرارة التقلص. دونك هي اللي كتعطينا ديك لا chaleur de contraction et par la fermentation lactique اللي هي la chaleur de relâchement. عاود كذلك هاد la chaleur de relâchement ملي كتجينا من la fermentation هي le résultat de la fermentation lactique. بالنسبة la chaleur retardée elle est libérée après la secousse musculaire dans un milieu aérobie de faible amplitude. Elle accompagne les réactions de renouvellement d'ATP par respiration cellulaire. Donc هنا هاد la chaleur retardée ملي كتجينا من la respiration cellulaire. Donc il y a les réactions de renouvellement d'ATP par respiration cellulaire. وشكرا والله ولي التوفيق، وكنتمنى النجاح للجميع إن شاء الله.